एक घंटे के, इसलिए वाइस बहन से कहा। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम उस्ताद। वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, आपका पहला सवाल तो ये है साइमा का और लाइबा बहन का कि दुआ के आदाब हमें नहीं पढ़ाए ना। जी हाँ। अच्छा, तो इंशाअल्लाह आपको भी पढ़ा देंगे। वहां पर फरमाइश थी कि आप दुआ के आदाब बताएं, जैसा कि आज उन लोगों ने फरमाइश की थी कि आप सफर के मसाइल को बताएं, क्योंकि हम लोग सफर करते हैं तो हमें मालूम नहीं होता है कहाँ कितनी रकातें पढ़नी है और कैसे पढ़ना है। तो उनकी सिफारिश थी और उनकी ख्वाहिश थी, इसलिए मैंने दुआ के आदाब वहां पढ़ाए और आपके यहाँ पर इसलिए नहीं पढ़ाए कि कहीं ऐसा ना हो कि आप कहने लगे बताइए आप जाने कहाँ से शुरू कर दिया, बीच में चल रहे थे रमजान के मसाइल, तरावी के मसाइल और बीच में दुआ ले आए, इसलिए नहीं लेकर आया। अगर आप कहेंगे तो इंशाअल्लाह मैं खिदमत के लिए हाजिर रहूंगा। जी आप पढ़ा दीजिएगा। अच्छा, तो ये बताइएगा कि रोजे की तारीफ बताइए, साहिमा बताएं। जी क्या दोबारा से बताओ। साहब दोबारा बोलिए। ये कह रहा था आप रोजे की तारीफ करें, रोजा किसे कहते हैं? मुझसे आप तो तराबी पे थे अभी तरावी पे थे? हाँ ये नहीं बताया। रोजे पे आ गए थे गालिबन। अच्छा, तो ताहिरा शेख आप बताइए कि तरवीहा किसे कहते हैं और ये कितने हैं? ये 5 हैं और 4 रिकात के बाद जो बैठे जाते हैं तरावी में उसे तरबिया कहते हैं, और ये 20 रिकात 5 बार तरबिया आते हैं। अच्छा, तरबिया के माने क्या है? आराम करना। माशाल्लाह। अच्छा, ये बताइए इसमें आराम ही करना चाहिए या बेहतर क्या है, क्या करना चाहिए इस वक्फे में, इस टाइम? बेहतर है इसमें तरावी की दुआ पढ़ें या कोई कलाम मजिद पढ़ लें या कोई दुआ पढ़ लें। माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, ये बताएं कि अगर कोई आप बताएंगी, अंजुम बहन बताएंगी कि अगर कोई 4 रकात एक सलाम के साथ तरावी पढ़े तो उसका क्या हुक्म है और उसमें क्या तफसील है? मुफ्ती साहब आज मुझे याद नहीं है, मैंने नोट नहीं कर पाया क्लास का। अच्छा, कोई बात नहीं। आप बताएंगी, सुमैया फारूक बताए। क्या मुफ्ती साहब क्या बताना है? मुफ्ती साहब वो जो जी, 4 रकात मैंने सवाल ये करा, दोबारा सुनिएगा आप सब लोग, कि अगर कोई बहन तरावी 2 रकात ना करके न पढ़ने के बजाय बल्कि 4 रकात एक सलाम के साथ पढ़े तो उसमें क्या तफसील और क्या हुक्म है? उसमें कायदे उला करना चाहिए, कायदे उला करना जरूरी है। अच्छा, कायदे उला कर लिया तो 4 रकात तो एक सलाम के साथ पढ़ सकते हैं ना? जी हाँ जी पढ़ सकते, लेकिन बेहतर ये है कि 2 रिकात करके पढ़ें। अच्छा, अगर 4 रकातें एक सलाम के साथ पढ़ी तो सजदा सहवी तो वाजिब नहीं होगा या वाजिब होगा? कायदे उला नहीं किया तो 2 रिकात मानी जाएगी और सजदा सहू भी करना पड़ेगा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अच्छा, मुझे ये बताइए नमाज तरावी का वक्त बताइए, कौन बताएंगे? नूर जहां मलिक बताएंगी। नमाज के बाद सुबह सादिक तक। अच्छा, माशाअल्लाह। अगर कोई इशा की नमाज की मुकम्मल 17 रकात रमजान में पढ़ ले, फिर ध्यान आए कि मुझे तो तरावी पढ़नी है, तो अब तरावी पढ़ सकते हैं या नहीं? पढ़ सकते, बिल्कुल पढ़ सकते हैं। अच्छा, माशाल्लाह। सुमैया फारूक अब बोली हैं, तो ये बताइए तरावी की नमाज छूट जाए किसी दिन तो उसकी कज़ा करनी पड़ती है क्या? नहीं होती है। जी नहीं, सुन्नत मुक़द्दा है। हाँ। कर दे पंखा। अच्छा, अगर किसी बहन ने, ताहिरा शेख नहीं बताएंगी बल्कि राकिया परवीन बताएंगी, ये बताइए अगर किसी ने भूल कर 3 रकात तरावी पढ़ ली, अब क्या हुक्म है?
क्या हो? मैंने पढ़ी ही नहीं क्लास। राकिया बहन, किसी ने 3 रकात भूल कर तरावी पढ़ ली तो इसमें क्या तफसील है, क्या? वैसे तो मैंने क्लास करी नहीं हो, लेकिन फिर उसके स्टार्टिंग से पढ़ना पड़ेगा शायद, शुरू से। अंजुम बहन आप बताएं। इसमें हमें सजदा साहू करना होगा। तो मैं बताऊं? अभी तो आपने आधा हुक्म बताया। मानी जाएगी जी। साहिला नाज बताएं। साहिला नाज जी बताइए। मैं इस्लाम बताऊं? इस्लाम मारिया बताएं। सुमैया फारूक जी, दोबारा पड़ेगी। जी। 3 के करने से अगर जाने से नमाज खत्म हो जाएगी, दोबारा नया से पढ़ना पड़ेगा। अच्छा, तरन्नुम शहजादी क्या कहती हैं? अच्छा, तायरा शेख आप बताइए। अगर 3 रिकात में हमने कायदा उला किया है तो 2 रिकात मानी जाएगी। अगर कायदा उला नहीं किया है तो 2 रिकात दोबारा पढ़नी पड़ेगी, 3 रिकात जाया हो जाएगी। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। चलें तो फिर अब उस्ताद जी, कायदा उला मतलब? कायदा उला कहते हैं 2 रकात पर तैयात के लिए बैठने को कायदे उला कहते हैं। चलिए शुरू करते हैं। आप लोग जो है, शायद मुझे आज महसूस हुआ जैसे कि मैंने जिन जिन का नाम लिया उनकी तरफ से रिप्लाई नहीं आया कि वो क्लास के वक्त जो है ज्वाइन तो हो जाते हैं लेकिन मुतवज्जे नहीं होते गालिबन। अगर मैं गलत हूं तो माफ कीजिएगा मुझे, और अगर मैं सही हूं तो कोशिश ये कीजिएगा कि जब हम ज्वाइन हुए तो मुतवज्जे भी हो जाए। कभी ऐसा होता है सवाल करने से और सवाल का जवाब देने वाले दोनों को उससे इल्म बहुत हासिल होता है। जी हाँ। जी, आज रोजे के मसले बताएंगे। रोजे के मसले से पहले आप रोजे की तारीफ समझ लें, रोजे की डेफिनेशन कि रोजा किसे कहते हैं। तो रोजे की डेफिनेशन से समझने से पहले ये समझिएगा कि रोजा सुबह सादिक, एक लफ्ज आया है सुबह सादिक, जो मैंने आपको पहले भी बताया था कि सुबह सादिक किसे कहते हैं। नमाज के औकात और नमाज के टाइमिंग को बताते वक्त ये बात आई थी कि सुबह सादिक कहते फजर के वक्त को। खत्म सहरी होता है और जो वक्त लगता है वो सुबह सादिक का कहलाता है। तो सुबह सादिक से लेकर सूरज डूबने तक, जिसे गुरूब आफ्ताब कहते हैं, सूरज डूबने तक इबादत की नीयत से खाने पीने और नफसानी ख्वाहिशात यानी सोहबत से रुके रहने का नाम रोजा है। मियाँ बीवी के जो ताल्लुकात होती हैं उस ताल्लुक को अरबी में और उर्दू मुहज़्ज़ब जबान में सोहबत कहते हैं, जिमा कहते हैं, हम बिस्तरी कहते हैं। तो रोजा नामे सुबह सादिक से लेकर गुरूब आफ्ताब यानी सूरज डूबने तक इबादत की नीयत से खाने पीने, नफसानी ख्वाहिश यानी सोहबत, जिमा, हम बिस्तरी से रुके रहने का नाम रोजा है। अरबी जबान में रोजा रखने को सोम कहते हैं और रोजा खोलने को इफ्तार कहते हैं। और रोजे से मुतालिक आपको हदीस याद कराई थी, सुमू तसिहू, रोजा रखो सेहतमंद रहोगे। इसी तरीके से आपने एक हदीस आपको याद होगी, अस्सौमु जुन्नह, रोजा ढाल है। चुनांचे अब रोजे की फजीलत हम जो है कुरान से मालूम करते हैं। कुरान से, कुरान करीम में सूरे बकरा आयत नंबर 183 में 183 में है,
या अय्युहल्लज़ीन आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीन मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। इसके माने हैं, ए ईमान वालो, तुम पर रोजे फर्ज कर दिए गए हैं जिस तरह तुमसे पहले लोगों पर फर्ज किए गए थे, ताकि तुम्हारे अंदर तकवा पैदा हो। हदीस शरीफ में है कि हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आदमी के हर अच्छे अमल का सवाब 10 गुना से 700 गुना तक बढ़ा दिया जाता है, सिवाय रोजे के। उसके बारे में अल्लाह ताला हदीस कुदसी में इरशाद फरमाता है कि बंदे की तरफ से खास मेरे लिए रोजा एक तोहफा है और मैं ही अपनी मर्जी के मुताबिक उसका इनाम और सवाब दूंगा। मेरा बंदा मेरी रजा के लिए, मेरी खुशी के वास्ते अपनी ख्वाहिश नफ्स और अपना खाना पीना छोड़ देता है। रोजेदार के लिए 2 खुशियां हैं। तो खाइसत, देखिए रोजे की तारीफ से ये समझ में आ गया, ये रीजन भी समझ में आ गया कि नफल रोजा बगैर शोहर की इजाजत के मुनासिब नहीं है। इसका रीजन समझ में आ गया, क्योंकि रोजा नाम है 3 चीजों से रुकने का, और रोजा अगर होगा तो या तो रोजा खराब होगा या शोहर को इनकार किया जाएगा। शोहर को रोजा चूंकि आपका नफल है और शोहर का हुक्म मानना और इताअत करना और उसकी बात पर उसको फर्मा बरदारी के साथ उसके सामने पेश हो जाना, ये एक वाजिब है। लिहाजा इसलिए कहा गया कि नफल रोजे को शोहर की इजाजत के बगैर न रखें। लेकिन अगर शोहर की इजाजत के बगैर नफल रोजा रख लिया और उनको रोजे के खिलाफ कुछ करना है तो नफल रोजा तोड़ सकते, बाद में उसकी कज़ा कर ले, सिर्फ कज़ा कर ले, रोजा तोड़ सकते हैं। बहरहाल तो हदीस कुदसी में फरमाया गया कि रोजेदार के लिए 2 खुशियां हैं, एक इफ्तार के वक्त, दूसरी अल्लाह ताला से मुलाकात के वक्त। रोजेदार के मुंह की बू अल्लाह ताला के नजदीक मुश्क की खुशबू से ज्यादा बेहतर है। इसी तरीके से रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो आदमी बगैर किसी शरई प्रॉब्लम के और बीमारी के बगैर रमजान का एक रोजा भी छोड़ दे, फिर वो उसके बदले में सारी जिंदगी, सारी उम्र रोजा रखेगा भी, तो अभी उसको वो चीज हासिल नहीं हो सकती, जो वो रहमत, वो बरकत, वो असर उसको हासिल नहीं हो सकता, पूरी जिंदगी हासिल नहीं हो सकता जो उसने रमजान में बिला वजह रोजा न रखकर गंवाया है। अब रोजे के मुतालिक समझ लीजिएगा कि रोजा जो है, रोजे की नीयत क्या है। रोजे की नीयत से पहले आप ये समझिए कि रोजा जो है फर्ज भी है, रोजा वाजिब भी होता है, रोजा सुन्नत भी होता है, रोजा मुस्तहब भी होता है, रोजा हराम भी होता है। अब आपको शायद चौंक रहे होंगे कि हराम भी होता है। जी हाँ, अब मुझे ये बताना है कि फर्ज रोजे कौन से, वाजिब रोजे कौन से। फर्ज रोजा रमजानुल मुबारक का महीने का जो रोजे, 30 नहीं बल्कि रमजानुल मुबारक के महीने के रोजे, चाहे वो 29 हो चाहे 30 हो। बाद लोग ये समझते हैं कि नहीं रमजान के 30 रोजे होते हैं। अगर रमजान के रोजा 29 का, रमजान का महीना 29 का होता तो ईद वाले दिन वो रोजा रखते हैं और ये समझते हैं कि नहीं हमारे 30 नहीं होंगे। तो याद रखिएगा, रमजान के महीने के रोजे रखने का हुक्म आ रहा है, 30 रोजे का रखने का कहीं भी हुक्म नहीं दिया गया, ना कुरान में ना हदीस में। बहरहाल रमजान के महीने के रोजे अक्लमंद, पता चला पागल पे नहीं, बालिग पता चला नाबालिग पे नहीं, मुसलमान पता चला गैर मुस्लिम पे नहीं, जिसके अंदर 3 शर्तें पाई जाएंगी कि अक्लमंद हो, बालिग हो और मुसलमान हो, उस पर रमजान मुबारक के महीने के रोजे रखना फर्ज है। यही एक रोजे, ये फर्ज रोजे कहलाते। हाँ, अलबत्ता वो बात अलग है कि देखिए बच्चों को जो नमाज का हुक्म है वही रोजे के लिए भी है कि बच्चों को 7 साल से रोजे रखने का हुक्म क्या कहा जाए।
اور وہ کہتے رہیں اور 10 سال کے جب ہو جائیں تو جس طریقے سے نماز میں کوتاہی کریں تو ان کو پنشمنٹ دیا جائے، اسی طرح روزے نہ رکھنے پر بھی پنشمنٹ کیا جائے۔ ہمارا اپنا حال تو یہ کہ بچے ارادہ کرتے ہیں، جذبہ رکھتے ہیں روزہ رکھنے کا، لیکن ہم ارے چل بھوک لگے گی، ارے چل تو روزہ ٹوٹ جائے گا، تو پیاس لگے گی۔ یاد رکھیے گا اگر بچہ روزہ رکھے تو رکھوائیے گا، اور اگر روزہ توڑ دے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، تو کوئی گناہ نہیں ملے گا۔ بلکہ صحابہ اکرام اپنے چھوٹے بچوں کو روزہ رکھواتے تھے، اور جب کبھی وہ بھوک سے بے چین ہوتے یا پیاس سے تو وہ روئی کے کی گیند بنا کر ان کو دے دیا کرتے تاکہ وہ پھر کھیل میں لگ جاتے تھے اور ان کو اپنی بھوک اور پیاس کا احساس ہی نہیں ہوتا تھا۔ یہ تھی صحابہ کی تربیت جو اپنے بچوں کے ساتھ کرا کرتے تھے۔ اور آج ہمارا حال یہ کہ بچہ روزہ رکھنا چاہتا ہے، رو کر سوتا ہے کہ مجھے سحری میں اٹھانا، اور کبھی کبھی تو بچہ پوری رات نہیں سوتا ہے صرف اس لیے کہ میں سحری کروں گا اور روزہ رکھوں گا، یا کبھی کبھی کوئی بچہ اتنا ضد کرتا ہے کہ بغیر سحری کے ہی روزہ رکھ لیتا ہے۔ ایسی صورت میں آپ روزہ رکھوائیے۔ بہرحال تو فرض روزے ہیں رمضان المبارک کے مہینے کے روزے۔ اگر رمضان کا مہینہ ملا ہے اور اللہ نے صحت دی ہے، عقل دی ہے، مسلمان بھی بنایا ہے، تو رمضان کا مہینہ آتے ہی رمضان کے روزے فرض ہو جائیں گے۔ واجب روزے کسے کہتے ہیں؟ واجب روزے ہیں جیسے آپ نے منت مانی، جیسے کہ طاہرہ شیخ نے یہ منت مانی کہ اے اللہ اگر میرا فلاں کام ہو گیا تو میں 10 روزے رکھوں گی، اور اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ طاہرہ شیخ کا فلاں کام پورا ہو بھی گیا، اللہ نے اپنے فضل سے پورا کرا دیا۔ اب جو 10 روزے کی منت مانی تھی، جو نذر مانی تھی، وہ 10 روزے طاہرہ شیخ پر رکھنا واجب ہیں۔ تو واجب ایک یہ نذر کے روزے۔ دوسرا مثلا آ جائیے گا، سائمہ نے یہ قسم کھائی کہ میں لائبہ سے کبھی نہیں بولوں گی۔ اب یہ چونکہ گناہ کی قسم ہے، کیونکہ نہ بولنا بھی، کیونکہ 3 دن سے زیادہ اگر کوئی کسی سے نہ بولے ناراضگی کے بطور تو اس پر کفر کا ڈر اور اندیشہ دلایا گیا ہے۔ لہذا سائمہ چودھری کو شریعت یہ کہے گی کہ اپنی قسم توڑیں اور لائبہ سے بول لیں، اور قسم توڑنے کا جو جرمانہ ہے جسے شریعت میں کفارہ کہتے ہیں، کفارہ دے۔ قسم کے توڑنے کا کفارہ یہ ہے، یا تو سائمہ چودھری مالدار ہیں تو 3 روزے مسلسل رکھیں گی، اور اگر خدا نہ کرے غریب ہیں تو 10 مسکینوں کو دونوں وقت پیٹ بھر کے کھانا کھلائیں گی۔ یہ سمجھ لیجیے، دیکھیے پوائنٹ کی بات، روزے قسم کے توڑنے کے کفارے میں 2 چیزیں، 3 دن کے روزے ہیں یا 10 مسکینوں کو، 10 فقیروں کو، 10 محتاجوں کو دونوں وقت پیٹ بھر کر کھانا کھلانا ہے۔ لیکن کون کھانا کھلائے گا، کون روزہ رکھے گا، اس کا فرق۔ اگر وہ غریب ہیں تو روزے رکھنا اس کے لیے آسان ہے، لیکن غریب کو کھانا کھلانا اس کے لیے مشکل ہے، اس لیے اس کو کہا جائے گا کہ کھانا کھلاؤ تاکہ احساس ہو اور آئندہ قسم نہ توڑے۔ اور جو مالدار ہے اس کو کھانا کھلانا آسان ہے، اس لیے اس کو حکم دیا جائے گا نہیں روزے رکھو، کیونکہ روزے رکھنا تمہارے لیے مشکل ہوگا اور آئندہ تمہارے لیے سبق ہوگی کہ تم قسم کو توڑو گے۔ تو یہ تو کوئی کیا تھی، وہ تو قسم تھی جو گناہ کے کام کی، گناہ کے کام کی قسم کھائی، تو ایسی صورت میں شریعت یہ کہتی ہے قسم کو توڑو اور کفارہ۔ ایک یہ کہ اچھے کام کی، سائمہ نے یہ کہا کہ میں آج کے بعد کبھی بھی جھوٹ نہیں بولوں گی، اللہ سے یہ عہد کرتی ہوں میں آج کے بعد کبھی جھوٹ نہیں بولوں گی۔ تو اب ایسی صورت میں سائمہ کسی موقع پر آ کر جھوٹ بول دیتی ہے، ان کو احساس ہوا کہ ارے میری قسم ٹوٹ گئی۔ اب قسم ٹوٹ گئی تو اب کفارہ کیا ہے، 3 دن کے روزے یا مسلسل وہ 10 دن 10 فقیروں کو دونوں وقت پیٹ بھر کر کھانا کھلانا، 1 دن میں ہو یا 10 دن میں ہو، بہرحال تو یہ قسم کا کفارہ ہے۔ قسم کے کفارے کے روزے بھی کیا ہوتے ہیں، واجب ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے
رمضان المبارک کا کوئی روزہ آپ نے جان بوجھ کر توڑ دیا تو ایسی صورت میں 2 جرمانے لگیں. ایک تو یہ کہ اس روزے کی بعد میں قضا کرنا ہے, کفارہ بھی ہوگا. کفارہ کیا ہے؟ کفارہ یہ ہے 2 مہینے تک مسلسل روزے رکھو یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ. 2 مہینے کے مسلسل روزے رکھے جائیں اور اس میں پیریڈز کے دن آ جائیں تو ان میں روزہ نہ رکھے, اور جیسی پاک ہو ویسی روزہ رکھنا شروع کر دے. اس طریقے سے 2 مہینے کے روزے رکھنا ہے. یہ رمضان کے روزوں کا کفارہ ہے, اور یہ بھی کفارے کے روزے بھی واجب. اسی طریقے سے واجب روزوں کی تو ایک نظر کے روزے ہو گئے, قسم کے, چاہے وہ قسم کے روزے کا قسم کے کفارے کے روزے ہوں یا رمضان المبارک کے مہینے کے روزے کے توڑنے کے کفارے کے روزے ہوں. 3. چوتھا, کوئی نفل روزہ رکھا طاہرہ شیخ نے اور رکھنے کے بعد وہ روزہ یہ مطلب کہ پورا نہیں کر پائیں, ٹوٹ گیا یا توڑ دیا, تو ایسی صورت میں نفل روزے رکھنے سے واجب ہو جاتا ہے, لہذا اب اس کی قضا رکھنا واجب ہوگی. یہ 4 طرح کے روزے ہو گئے جو واجب روزے کی کیٹیگری میں آتے ہیں. سنت روزے, 10ویں محرم کا روزہ رکھنا سنت ہے, اور اس کے ساتھ 9 یا 11 محرم کا ملان کر روزہ رکھنا یہ سنت ہے. سنت روزے میں صرف یہی آتا ہے, سمجھ میں آ گیا. مستحب روزہ, مستحب روزہ وہ جس کو رکھا جائے تو ثواب, نہ رکھا جائے تو کوئی گناہ نہیں. ہر مہینے 3 دن 13, 14, 15, یہ اردو کی تاریخ, چاند کی تاریخ 13 تاریخ, 14 تاریخ, 15 تاریخ, ان کو روزہ رکھنا یہ مستحب ہے. ان کو کہتے ہیں ایام بیض. بیض کے معنی چمک کے آتے ہیں, سفیدی کے آتے ہیں, کیونکہ ابیض کے معنی عربک میں وائٹ کے آتے ہیں. ایام بیض, ان 13, 14, 15 کو ایام بیض اس لیے کہتے ہیں کہ یہ تو اس میں روشنی اور چمک زیادہ ہوتی ہے. 13 میں اس لیے کہ چاند مکمل ہونے کے بالکل قریب ہوتا ہے, بالکل ذرا سا رہ جاتا ہے 13 تاریخ میں, اس لیے 13ویں کی جو رات ہوتی ہے وہ روشن ہوتی ہے اور راتوں کے مقابلے. پھر جب 14ویں آتی ہے تو 14ویں کی رات کا چاند جو ہوتا ہے مکمل ہو جاتا ہے, روشنی زیادہ ہوتی ہے. پھر 15 تاریخ, کیونکہ 15 کے بعد اب گھٹنا شروع ہو جائے گا, 14 میں مکمل ہوا, اب چاند آہستہ آہستہ گھٹنا شروع ہو جائے گا, تو 15ویں میں بھی روشنی ہوتی ہے. اس لیے ان دنوں کو ایام بیض کہتے ہیں. ایام بیض کے روزے یعنی ہر مہینے کی 13, 14, 15 تاریخ کا روزہ رکھنا یہ مستحب ہے. اسی طرح شوال کے 6 روزے جن کو شش عید کہتے ہیں, عید کے مہینے کے 6 روزے, کیونکہ شوال جو ہے عید جس مہینے میں پڑتی ہے اس مہینے کا نام اسلامی نام شوال المکرم ہے. 6 روزے رکھنا مستحب ہے. مستحب کہتے ہیں رکھو گے تو ثواب, نہیں رکھو گے تو کوئی گناہ نہیں. پیارے آقا نے فرمایا جو رمضان کے پورے روزے رکھے اور پھر اس کے بعد عید کے دن, عید کے مہینے میں عید کے دن گزر جانے کے بعد عید کبھی بھی 6 روزے رکھے, چاہے اکٹھے رکھے چاہے علیحدہ علیحدہ رکھے, اس کو اللہ رب العزت کے یہاں پر پورے سال روزے رکھنے والوں کی فہرست میں اس کا نام لکھ دیا جاتا ہے. اور اس کا وجہ یہ بتائی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ کے یہاں کوئی بھی بندے یا بندی کی معمولی سے معمولی نیکی اور نیک عمل پر اللہ تعالیٰ 10 گنا ثواب عطا فرماتا ہے. تو یاد رکھیے گا, رمضان کے 30 روزے رکھے یا 29 رکھے, پورے مہینے رکھے, بہرحال پورے رمضان کے پورے مہینے کے روزے کتنے 10 گنا بڑھایا جائے تو 10 مہینوں کے برابر ہو گئے. اور شوال میں 6 روزے رکھ لیں, 6 روزے کا ہر روزے 10 گنا ہو تو 6 سے گنا کریں گے تو 60 ہو گئے, اور بچے کتنے تھے 2 مہینے, 2 مہینے میں کتنے دن ہوتے 60, تو 10 مہینے وہ اور 2 مہینے کے 60 روزے یہ, اس اعتبار سے 360 یہ سال اور 360 روزوں کا ثواب مل گیا. یعنی کہ اور اچھی طریقے سے سمجھیے گا, گویا کہ یہ جو 30 روزے ہیں رمضان کے, یہ گویا کہ 300 دن کے مقابلے میں آ گئے. اور پھر عید کے دن گزر جانے کے بعد عید ہی کے مہینے میں 6 روزے رکھ لیے آپ نے, تو یہ 6 روزے 60 روزوں کے برابر ہوگا. تو 300 اور 360 کتنے ہو گئے
360 ہوگا اور سال میں 360 دن ہوتے ہیں، لہذا یہ روزے رکھنے کے۔ البتہ اس میں تھوڑی سی تفصیل یہ، میں خواتین سے مخاطب ہوں، اس لیے آپ سے مخاطب ہوں، آپ ہی کو مسئلہ بتا رہا کہ آپ نے رمضان کے مہینے میں روزے رکھے اور کچھ روزے آپ کے چھوٹ گئے، وہی شرعی پرابلم کی وجہ سے، لہذا آپ کے لیے حکم یہ ہے کہ عید کا مہینے میں عید کا دن گزر جانے کے بعد پہلے چھوٹے ہوئے روزے رکھیں، پھر شوال کے 6 روزے رکھیں، تب آپ کو یہ فضیلت حاصل ہوگی۔ بہرحال میں کہہ رہا تھا مستحب روزے، ایک تو شوال کے 6 روزے، ایک سوموار اور جمعرات کو روزہ رکھنا، کیونکہ پیارے آقا فرمایا کرتے تھے میں سوموار یعنی پیر کو اور جمعرات کا روزہ رکھتا ہوں، کیونکہ ان 2 دنوں میں بندے اور بندیوں کے نامہ اعمال اللہ کے حضور میں پیش کیے جاتے ہیں، اور پیارے آقا نے فرمایا میں یہ چاہتا ہوں کہ جب میرے نامہ اعمال اللہ کے حضور میں پیش ہوں تو میں اس وقت روزے کی حالت، تو سوموار اور جمعرات میں روزہ رکھنا مستحب ہے۔ 9 ذی الحجہ یعنی بقرعید جس مہینے میں پڑتی ہے اس مہینے کا نام ذی الحجہ ہے، لہذا 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھنا بھی مستحب ہے، جسے عرفہ کا روزہ کہتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے 1 ذی الحجہ بقرعید کا مہینے کا جو چاند نظر آتا ہے، اس ایک چاند کی تاریخ سے لے کر 9 تاریخ تک جو روزے رکھنا یہ بھی مستحب ہے، بڑی فضیلت کے دن۔ تو یہ تو مستحب روزے ہو گئے۔ حرام روزے کون سے ہیں؟ حرام روزے سال کے اندر 5، بہت اچھی طریقے سے سمجھ لیجیے گا۔ ایک روزہ ہے شوال کا روزہ، پہلی شوال کیسے کہتے ہیں؟ میں نے ابھی بتایا تھا، عید کے مہینے کا اسلامی نام کیا ہے؟ شوال۔ تو شوال کی پہلی تاریخ یعنی عید الفطر اور میٹھی عید کے دن کا روزہ رکھنا حرام ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم عید کے دن یعنی میٹھی عید کے دن، عید الفطر کے دن آپ کچھ نوش فرمایا کرتے تھے، پھر اس کے بعد عیدگاہ میں عید کی نماز کے لیے جاتے تھے۔ یہ پیارے آقا کا حکم ہے اور یہ عمل ہے۔ بدقسمتی یہ ہے کہ ہم میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ عید کے دن آدھے دن کا روزہ ہوتا ہے، بالکل غلط ہے۔ ایسی سوچ اللہ کے رسول کی تعلیمات کے خلاف ہے، ایسی سوچ بھی نہیں رکھنا چاہیے۔ آپ جو عید کے دن عید کی نماز سے پہلے جو کھا کر جا رہے ہیں، وہ اپنی امت کو یہ پیغام دینے کے لیے کہ آج کے دن کوئی روزہ نہیں ہے، بلکہ آج کے دن تو دن کی شروعات کچھ کھا کر کی جائے۔ تو عید کا میٹھی عید کا ایک دن ہو گیا۔ 4 دن جو ہیں وہ بقرعید کے مہینے، بقرعید کو مہینے کو سمجھنے کے لیے یہ سمجھے گا بقرعید کا جو مہینہ ہوتا ہے اس کا نام ہے ذی الحجہ۔ ذی الحجہ 10 تاریخ میں پڑتی، 10 تاریخ کی جو بقرعید ہوتی ہے، تو بقرعید کا ایک دن 10 ذی الحجہ، 11 ذی الحجہ یعنی 82، 12 ذی الحجہ یعنی 83، 13 ذی الحجہ یعنی 84، 4 دن بقرعید میں آئیں گے، 4 دن بقرعید کے اور ایک دن میٹھی عید کا، یہ کل 5 دن ہو گئے، جسے ایام ممنوعہ کہا جاتا ہے۔ ایام ممنوعہ، اس دن روزہ رکھنا منع ہے، حرام ہے، کوئی رکھ لے تو توڑ دے۔ آگے نہیں سمجھ میں؟ اب یہ جب آپ نے سمجھ لیا تو اب سمجھیے گا روزے کے صحیح ہونے کے لیے نیت شرط ہے، نیت شرط ہے۔ روزے کی نیت یہ ہے کہ اپنے دل میں اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے روزہ رکھنے کا ارادہ کر لے، یہ نیت کافی۔ زبان سے کہنا ضروری نہیں ہے، بصوم غد نویت من شہر رمضان، یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بصوم غد نویت من شہر رمضان، یہ کہنا ضروری نہیں ہے، دل میں ارادہ ہے کافی۔ تو نیت شرط ہے۔ البتہ اب میں نے آپ کو روزے کے تمام مسئلے بتا دیے نا، میں نے بتا دیا روزے کی کوالٹی کتنی ہے، روزے کی قسمیں کتنی ہیں۔ اب سمجھیے گا رمضان شریف کے روزے، سنت روزے، نفل یعنی مستحب روزے، 3 طرح کے رمضان کے روزے، سنت روزے، نفل یعنی مستحب روزے، یہ 3 طرح کے روزوں کی نیت کب تک ہو سکتی ہے؟ ان 3 طرح کے روزوں کی نیت کا جو وقت ہے سورج ڈوبنے کے بعد، یعنی افطار کے بعد سے شروع ہو جاتا ہے
आधे दिन तक रहता है। अलबत्ता सुबह सादिक से पहले यानी सहरी के वक्त के खत्म से पहले नियत कर लेना अफजल और बेहतर है। लिहाजा अगर कोई बहन सहरी का वक्त खत्म होने के बाद नींद से उठी और 8 बजे तो वो बगैर खाए पिए रोजा रख सकती हैं। क्यों? इसलिए कि अभी रोजा रखने की नियत का टाइम है, आधे दिन तक रोजे रमजान के रोजे की नियत कर सकते हैं। यहां पर रुके ये समझ लिया जाए, बास ख्वातीन ये कहती है बगैर सहरी के रोजा नहीं होता, फाका होता है। ये बिल्कुल गलत है। सहरी रोजे के लिए शर्त नहीं है, सहरी तो बरकत है, सुन्नत का है। सहरी जरूरी और फर्ज नहीं है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया सहरी खाओ क्योंकि सहरी में अल्लाह ने बरकत रखी है। एक फरमाया कि तुम सहरी करो क्योंकि यहूदी और ईसाई और मुसलमानों के रोजों में जो फर्क है वो सहरी है, उनके रोजे में सहरी नहीं है, हमारे रोजों में सहरी है। लिहाजा बगैर खाए पिए रोजा रख सकते। आधे दिन से मुराद क्या है? मैं कहता हूं 11 बजे। आप टाइमिंग देखें कि सुबह सादिक से यानी सहरी का वक्त कब खत्म हो रहा है, मसलन 6 बजे खत्म हो रहा है और 6 ही बजे शाम में सूरज डूब रहा है, तो पूरा दिन क्या हुआ? 12 घंटे का हुआ। अब आधा दिन कब कहलाएगा? 12 बजे। ठीक, 12 बजे आधा दिन। तो 12 बजे से पहले पहले नियत कर ले तो रमजान के रोजे भी अदा, नफल रोजे भी अदा और सुन्नत रोजे भी अदा। क्योंकि इन 3 तरह के रोजे, रमजान के रोजे, सुन्नत रोजे और नफल यानी मुस्तहब रोजों की नियत आधे दिन से पहले पहले तक कर सकते हैं। ये समझ में आ गया? अब आइएगा दूसरा मसला, रमजान शरीफ के कज़ा रोजे। रमजान के अदा रोजे नहीं बल्कि रमजान में छूटे हुए रोजों की आप कज़ा कर रहे हैं, या नफल रोजा कोई रखा था उसको तोड़ दिया था उसकी कज़ा कर रहे हैं, या फिर जो है वाजिब रोजा। इसमें सुबह सादिक से पहले यानी सहरी के खत्म से पहले पहले नियत करना जरूरी है। अगर सुबह सादिक के बाद इन रोजों में से यानी फर्द के रोजों की कज़ा, वाजिब कफ़ारे के रोजों की कज़ा या नफल रोजों की कज़ा में अगर सुबह सादिक के बाद नियत करेंगी तो रोजा अदा नहीं होगा। अलबत्ता अगर रख लिया है तो वो एक रोजा नफल हो जाएगा और नफल रोजे का सवाब मिल जाएगा, लेकिन वो कज़ा रोजे, रमजान का कज़ा रोजा अदा नहीं होगा, कफ़ारे का रोजा अदा नहीं होगा, नफल रोजों की कज़ा का रोजा अदा नहीं होगा, मन्नत का रोजा अदा नहीं होगा जब तक कि आपकी नियत जो है सुबह सादिक से पहले न पाई जाए। आपको समझ में आ गया बहन? जी हाँ। कोई मसला मालूम करना हो तो मालूम कर लीजिएगा। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुफ्ती साहब, जब मैं पिछले साल रोजे रखती थी जी तो रोजा ज्यादा लगता था और शाम के टाइम बोलती थी कि कल नहीं रखूंगी जी, और फिर रख लेती थी, तो क्या मेरे रोजे हो गए? हाँ, रोजा जब आपका रोजा लगता था तो ये कहते थे कि मैं कल नहीं रखूंगी, ठीक है, लेकिन कल आने पर सहरी का टाइम होता था तो फिर आपकी ऐसी फीलिंग्स उठती थी इसी नियत और इरादे से रखूंगी कि नहीं मैंने छोड़ना नहीं है, बहुत बुरी बात है, नहीं छोड़ूंगी नहीं। तो ये आपका सोचना ही तो नियत है, लिहाजा आपके रोजे हो गए। और या आपका सहरी में उठ जाना, सहरी बनाना या सहरी खाना ये खुद एक नियत की जगह है। और जी मुफ्ती साहब, जो ईद के बाद 6 रोजे हुआ ना, जी जी, तो हमारे यहाँ बोल रहा है कि अगर एक बार छोड़ दिए, अगर एक बार रखे तो पूरी उम्र रखने पड़ेंगे। नहीं नहीं नहीं, अभी मैंने बताया था नफल रोजे, नफल मुस्तहाब रोजे उनको कहते हैं जिसको रखा जाए तो सवाब, ना रखा जाए तो कोई गुनाह नहीं। और ईद के जो 6 रोजे वो मुसलसल रखना भी जरूरी नहीं, छोड़ छोड़ के भी रख सकते हैं। एक साल रख लिए दूसरे साल जरूरी नहीं है। तो दीन इतना मुश्किल नहीं है जितना लोगों ने बना लिया है। अब आप उनकी बात मत करिएगा, आप दलील से कहिएगा, उनसे पूछिएगा ये फर्ज है या नफल है, वो कहेंगे नफल है तो भाई नफल तो उसे कहते हैं जिसको करा जाए तो सवाब, ना करा जाए तो कोई गुनाह नहीं। जी जी मुफ्ती साहब, मेरा भी सवाल है। बहन लाइबा बहन,
जी मुस्ताहब रोजे और सुन्नत और नफिल रोजे किन्ने किन्ने बोले जाते हैं, एक बार ही बता दीजिए। अच्छा, आपने सुना नहीं था बहन? हैं? ये तो आवाज ब्लर हो रही थी मेरे यहाँ से। अच्छा, देखिए सुन्नत रोजे 10वीं मुहर्रम का रोजा, इससे एक दिन आगे या पीछे और मिला लें, 9 मुहर्रम या 11 मुहर्रम का रोजा रखना, तो ये सुन्नत है, ठीक है। मुस्तहब यानी नफल रोजे में हर महीने के 3 तारीख यानी 13, 14, 15 ये रोजे भी मुस्तहब है, ये नफल है। ईद के महीने के 6 रोजे, जैसा कहते हैं शव्वाल के 6 रोजे, सोमवार और जुमेरात का रोजा, 9 जिलहिज्जा यानी अरफा का रोजा, और 1 जिलहिज्जा से लेकर 9 जिलहिज्जा तक रोजा रखना, ये मुस्तहब है जी। जी जज़ाकिल्लाह। मुफ्ती साहब एक बार मैं पूछ रही थी, जो रमजान के रोजे का कफारा होगा वो हमें किस तरह देना पड़ेगा? हाँ, रमजान के रोजे को अगर आपने जानबूझ कर तोड़ दिया बगैर किसी मजबूरी के, तो उसका कफारा क्या है? एक तो उसकी कज़ा करनी, ठीक है, और कफारा क्या है? 60 मिस्कीनों को दोनों वक्त पेट भर के खाना खिलाना है। आप एक दिन में खिला दें, 60 दिन में खिला दें, एक ही को 120 दिन तक खिलाते रहें या 60 दिन तक खिलाते रहें, दोनों टाइम तो भी अदा हो जाए। और अगर आपके पास पैसे नहीं है तो ऐसी सूरत में आपको 60 रोजे रखना है, इसे रोजे का कफारा कहते हैं। रमजान के रोजों का कफारा 60 रोजे, और उसमें कोई रोजा छूटना नहीं चाहिए। अगर कोई रोजा छूट गया जैसे कि हैज की वजह से, माहवारी की वजह से, तो उलमा ने लिखा जैसी पाक हो वैसी रखना शुरू कर दे, क्योंकि ये उद्र